Imagine a king talking to a person who is running for his life. Because of this act, is saying, I now know you will surely become the king of Israel. आणि हाका जो मनीस धांवन वेता आपल्या जिवाक ताका जेन्ना सावलू मेवता तेन्ना पळय एका धाकटेशे वस्तूक लागून जेन्ना ताका जिवेशी मारूंक मेवतालो दाविदाक सावलूक तेन्ना जिवेशी मारूंक ना तेणे ताचो जीव राखलो कित्याक तो देवान मागलेलो राजा म्हूण ताणें ताका मानून घेतलो. प्रेज लॉर्ड. जरूय तो वायट कोत्तालो, सावलू वायट कोत्तालो, देवाच्या उतराचेर आड आसलो, देवाक ताका नाका आसलें, देवाक नाका आसलें तो राजा उरलोलो, पूण तरी आसतना दाविदान आपल्या ताब्यान ताचो जीव घेवंक ना. प्रेज लॉर्ड. आणि ताका लागून म्हणटा तूं खऱ्यांनीच सावलू म्हणटा तूं खऱ्यांनीच इस्रायलाचो राजा जातलो. In those days, brother, it was very common for one person to kill another person and take his kingdom and become a king. But yet David, who was anointed, who was prophesied by Samuel that God has chosen him, you to be a king, did not operate out of God's word, but continued to operate in God's word by forgiving and walking in love. And now the word of prophecy comes from Saul's mouth that nothing can stop you from becoming a king. Hallelujah. So every time, remember, whenever you are going through any trial, and you respond through God's word, that word is a lamp to your feet and a light to your path to become great and mighty in the eyes of God and in the eyes of people. Praise God. Praise God. Praise Hallelujah. God. Come on, praise God. Praise God. Hallelujah. 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 त्या काळार म्हणटा सारकें सोंपें आसलें राजाक जिवेशी मारून राजवटकी चलोवपाक. प्रेज द लॉर्ड. पूण दावीद जरी ताका राजा मागलोलो देवान, प्रेज द लॉर्ड, तो जाणा आसलो आपल्याक इस्रायल राज फावो, आपण राजवटकी चलयतलो म्हूण तो जाणा आसलो, तरी आसतना ताणें वेळा आदी सावलूचो जीव घेवंक ना. ताणें देवाच्या वेळाक ताका सोडलो. देवाक जाय तेन्ना सावलू म्हणटलो आनी तेन्ना आपण राजा जातलो. प्रेज द लॉर्ड. अशें ताणें कडेन चिंतून रावलो आसतलो. आनी तेन्ना असलें जेन्ना चिंतप दुस्मानां कडेन आसता आमचें, तेन्ना तोच दुस्मान म्हणटा ताका तुका राजवट इस्रायलाचेर राज चलोवंक फावो, तूं खऱ्यांनीच राज चलयतलो अशें म्हूण दुस्मान ताका म्हणटा. And he says, now you promise me that when you become the king of Israel, you will not kill my children or my generations. आनी तेन्ना तो सावलू ताका दाविदाक खात्री दिवंक लायता की आतां सांग म्हाका, जेन्ना तूं इस्रायलाचेर राज चलयतलो, तूं म्हाका आनी म्हज्या भुरग्यांक कांयच वायट करचो ना म्हूण म्हाका जुरामेन दी. Praise the Lord. But in spite of all this, again after 2 chapters you see Saul again goes and tries to kill David. आनी एक दोन आवेसूर जाल्या उपरांत पोत्तून सावलूचें चाळवता आनी पोत्तून दाविदाक तो जिवेशी मारूंक धांवता. And this time when he tries to strike David, David picks up the spear, he picks up the water jug and walks out of that place. आनी तेन्ना जेन्ना दाविदाक मारूंक सावलू सोदता, Saul is sleeping. सावलू न्हिदलेलो आसता. David goes to his tent. दावीद ताच्या तंबूशी वेता, तंबूंत वेता. He picks up a jug of water which is above the head of Saul. When he's sleeping, it's at the side of his head. न्हिदलेलो आसतना उदकाचें जार ताचे लागीं न्हिदोन तो ताणें दवरलेलें आसता. He picks it up तें तो दावीद घेता and he picks up the spear. ताची जी हें आसता, भालो आसता, तो घेता. Now what happens? तर कितें जाता? That very day when Saul tried to kill David again, that jealousy opens the door that Saul anointing is gone, the baptism rite is gone, and the spear stands for the kingdom, and Saul loses his kingdom as well. ज्या दिसा पोत्तून हे पावटी जेन्ना दाविदाचेर अटॅक करूंक तो निर्णय घेता सावलू पातशाय, तेन्ना ताची जी मागणी आसता ती वेता. बातिस्म खेरीत भाशेन जी बातिस्माची जी कशी मागणी देवाची तेजी आसली ती मागणी वेता आनी तो ताचो अधिकार इस्रायलाचेर ताचो उरो ना. कित्याक हो जी ताचो भालो घेवन वेता ताचे वेल्यान ताचो अधिकार गेलो कसो जाता.
So please remember, today you must fix your heart and tell yourself that from today, no matter who comes against me, I will operate like David operated, quick to forgive, and that quick to forgiveness and walking in love and sparing somebody's life and blessing somebody's life is going to bring the anointing and going to make you strong, great, prosperous, that you will lack nothing and nothing shall be broken in your life. That's how it works. तर जेन्ना आमकां देवान मागलेलीं आसात, देवाचीं भुरगीं कशीं केल्लीं आसात, क्रिस्ताचीं केल्लीं आसात, तेन्ना आमी देवाचें उतर आमकां एक उजवाड कसो, एक लापयांव कसो, ओ एक दिवो कसो आमच्या पावलांक, आमच्या फुडाराच्या जिवितांत वचपाक उजार करूंक चड गरजेचें, तेन्ना देवाचीं बेसांवां आमचीं जातात. Praise the Lord. And what happened to Saul? सावलूक कितें जालें? The end of Saul was he went and committed suicide. सावलूक गेलो आनी ताणें आपलो जीव दिलो. Are you listening? आयकतात? We have taken the example of David who fixed his heart, no matter what the opposition, no matter how much hardship, I will continue to be committed to the Lord and to his word. And that is what is called fixing your heart. He got opportunities after opportunities to kill Saul and become a king instantly. But even though it was God's plan, David did not do anything in the flesh, but he waited on God to make him a king at the right time. He did not move before time, but he waited for God's time. And when you wait for God's time, it is God who will lift you up and make you great. Hallelujah. तर आमी हे जें कितें शिकल्या तें दाविदा बद्दल शिकल्या आनी दावीद देवाच्या काळीज सोदतालो. म्हणजे कितें? देवाचें काळीज सोदप म्हणजे देवाचें उतर सोदप. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतराकूच पाळो दिवप, देवाचें उतर कितें सांगता तेच प्रमाणें चलप. लोक कितें म्हणटा, सावलू पातशाय कितें म्हणटा, सावलू पातशाय कितें चिंता, सावलू पातशाय आपणाक मारूंक सोदता, तेजेर आड कसो झुजतलो तें चिंतप न्हू, पूण देवान जरी तर आपल्याक कितें बसायलां तेंच म्हज्या जिवितांत जातलें. सावलून बसायलां जाल्यार तें जावचें ना अशें म्हूण धान मन देवाच्याच उतराचेर घालप न्हय, कोण कितें उलयता ताचेर. How many times pressure comes into us? There is so much of pressure in the government office. There is so much of pressure in the family, in so many places, okay? How much of adjustment we do with the word of God? आमच्या जिवितांत, आमच्या कामांचेर, आमच्या धंद्यांचेर कितलो प्रेशर वो दबाव येता आमचेर, वय ना? And that is the time, are you committed to the Lord and you're saying, God, no matter what, even if the world has to do it in the world's way, I'm not going to do the world's way. I'm going to wait on you and I'm going to do your way. And when that is called as preparing your heart, fixing your heart. तेन्ना आमी कशे तरेन वागता जेन्ना आमचेर संवसारान दबाव येता, कामाचेर दबाव येता, तेन्ना आमी संवसार चलता तेच भाशेन आमी चलता, उतराक उतर दिवन होकमानाक होकमान दीत, वो आमी मोगान चलोन देव कितें सांगता ते प्रमाणें चलोन देवाच्या उतर आमच्या प्रश्नांक, आमच्या दबावाक उजवाड दिवंक आमी फुडें काडटा. Praise the Lord. Look at the 7th verse of Psalms 57. Look at the hardships that David went in the first 6 Psalms, first 6 verses, and look at 7th verse. What does he say? My heart is fixed, O God, my heart is fixed. I will sing and give praise. Praise the Lord. म्हजें काळीज तयार जालां देवा, होय म्हजें काळीज तयार आसा. तुज्या मानांक गायनां करतलो, स्तोत्रां गितां हांव रचतलो. Praise the Lord. How many of us have fixed our heart to God's word? कितले जाणांनी आमी आमचें धानमन, आमचें काळीज तयार केलां Now, देवाचेर, when you have देवाक fixed, गायनां करपाक, वाखाणणी करपाक. when you have fixed your heart, and now, no matter how many bad news you get, are you a person who is saying, Lord, I have fixed my heart to you, and I am going to praise you, I am going to thank you, even though I do not feel like, even though I can see so many negative things happening against me, but I am fixed with you. I will walk in love,
I will praise you in all situations and give thanks in every situation of my life. Do we do such kind of commitments? जेन्ना आमचेर आड त्रास कोश्ट दुयेंस पिडा ओकमान उतरां कितेंय तरी Our येतात children are not obeying us. So आमची- many wrong things are happening. आमची भुरगीं We have शिकनात lost the सारकें job. भुरगीं आयकोनात आमचें भुरग्यांचें काम गेलां तेन्ना हांव कसलो निचोव कोत्तां म्हजें काळीज हांवें तयार केलां फकत देवाचीच गायनां करपाक फकत आख्खो ओगोत सगळ्याच वेळार संतोश भरीत जावपाक. Where is our focus? Our focus is to prepare a heart, or our focus is to receive from God? आमचें ध्यान मन खंय आसा तयारी करपाक जें कितें येवपाचें वादळ येवपाचें आसा ताका तयार जावपाक वो फकत हें वादळ येयलें देव म्हाका दी ह्या वेळार हाली मागपाक आनी म्हाका घेवपाक. Hello? Let's be honest. What are we doing? Are we preparing a heart? Are we fixing a heart? Let's be honest. कितें कितें करतात आमी ह्या वेळाचेर तयारी करतात जें कितें येवपाचें आसा तें कशे भाशेन ताका फुडो करपाचें तें एग्जामीक फुडो करतात ते भाशेन भुरग्यांक तयार करतात ते भाशेन वो फकत म्हजेर येयलें मागीर देवाशी येवप वो तयार करूंक हांव शिकतलों तयारी What kind of actions am I going to take even before the adversary can come and attack me? कसली तयारी म्हाका गरजेची म्हजेर आताक येवचे आदीं. David was fixed in his heart, even though he was in a cave, he saw the enemy sleeping, he could have killed him there, but he had fixed his heart. No matter how many friends will tempt me, no matter how much of people are going to accuse me or whatever, I am fixed to obey God's word. His friends told him, come on, kill him. You will be the king right now. Why do you want to wait for so many years? You can be king right now. But he said, nothing doing, I am fixed my heart on the Lord. प्रेज लॉर्ड. आमच्या That's very, very powerful. I'm telling you, your whole Christian life is depending on how much of your heart have you fixed on God. How much are you committed to God? How much are you going to be the doer of the word of God? Even though it's uncomfortable, even though it's painful, you are a doer of the word of God. That's called your heart is fixed on God. Not by saying, Jesus, I love you. Oh God, I love you. Oh God, I thank you. No, it's how much are you going to be committed to the Lord. प्रेज लॉर्ड. There is only one brother who said, praise the Lord, but all the others are saying, You know, yesterday I was with my brothers in the new creation and I told them, when I look at my brother Camilio, he's fixed on the Lord. These are the scriptures, what you are saying, Lord, I am fixed on it. No matter devil, you do what you want. When he met with an accident and his eye had come out, what did he tell the devil? Hey devil, you can take my one eye, but praise God, I got one more eye and I'm going to continue walking with my God. You cannot stop me. I still remember that. तर आमचे जेन्ना त्रास कोश्ट येतात तेन्ना आमी कसली तयारी केल्या ह्या त्रासांत कोश्टांत जैत व्हरून घेवपाक. प्रेज लॉर्ड. भाव म्हणटा आमी आमचें ध्यान मन तर देवाच्या उतराचेर दवरलां जाल्यार कसलेय कोश्ट त्रास ओकमान दोग दिवं हांव सदांच देवाचें उतरा प्रमाणेच म्हजें मन लायतलों. जें देवान कितें सांगलां तेंच कोत्तलों. जरी इश्ट दाविदाचे ताका सांगताले ओ पळय तुजो दुस्मान हिंगाच आसा फुड्यांत आसा बरो सोयेक आसा तो तर सारको राजा तर सारकें राजवट की चलयना ताका जिवेशी मारुया आनी तूं राजा जाव. पूण ताणें ताच्या इश्टांचें उतरां घेवन स्वत मानूंक नात. इश्टांच्या उतरा प्रमाणे ताणें करूंक ना. जें ताणें केलें की देवान जेन्ना बासायलां तेन्नाच हांव राजा जातलो. प्रेज लॉर्ड. काल भाव म्हणटा आपण नवी रचना ह्या भावा बरोबर आसलो तांकां तो देवाचें उतर शिकयतालो आनी तेन्ना तो ब्रदर कामिलोची खबर सांगतालो. ताणें निर्णय केला कितेंय जावं हांव देवाचें उतरूच स्वत मानतलो. देव कितें सांगता तेंच हांव स्वत मानतलो. एक दीस अकस्मात ताका मोटरसायकलीचेर बसलेलो चलोन मोटरसायकलीन वेता आसतना कोणें तरी फाटल्यान गाडी मारली आनी तो फातरांचेर शेवटलो. आख्ख्या दोळ्याक मार लागून आख्खो दोळो तेजो सारको भायर असो सारको आमी आल्ले हॉस्पिटलांत पळोवपाक ताका म्हजेशी फोटो लेगीत आहात. एक दीस जेन्ना सेंटरांत रितीर जाता तेन्ना स्क्रीनचेर तुमकां तो आपलीच टेस्टिमनी दिता तेन्ना तुमकां ताजो दोळो दिसती पडटलो. दोळो पेकोवणेचोय दोळो ताजो दिसती पडटलो. आनी
रोकडोच म्हणटा तो जेन्ना ताचेर ते फातरांनी तो पडलो तेन्ना ताणें रोकडोच जो बूक आसलो अर्गांचो बूक आसलो तो काडलो आनी देंवचाराक म्हणलें ताणें जरी तर तुवें म्हजो एक दोळो व्हेला कांयच परवा ना दुसऱ्या दोळ्यान हांव देवाक वाकाणटलो म्हूण दोळो दिश्टी पडटा ते भाशेन तो बूक दुसऱ्या दोळ्यान तो बूक पळोवन तो वाकाणीत ताका एम्ब्युलन्सांत घालून थिंगा व्हेलो हांव हॉस्पिटलांत पावलो आमी हॉस्पिटलांत पावले तेन्ना थंय लेगीत तो हॉस्पिटलांत जरी कॅज्युअलिटी ताका ड्रेसींग कोत्ता तो एका दोळ्यान तेंच पळोवन दोगोत व्हांवता सुजला पूण तो दोबूक वत उदको करून फकत तेच उलयता आनी तेच चिंतता. Praise the Lord. When he met with an accident and his eye had nearly come out and his eye was completely bleeding, he quickly removed the book which we distributed to you and he opened the book and he said, Lord, I thank you. Devil, even if this eye I cannot see, but praise God, I got one more eye to see. And he continued to see that with his other eye, the word of God, and he continued to do that. When he was taken into casualty, there also he has fixed his heart. His heart is fixed on God. No matter what happens, Lord, I still got one eye more. I can still read your word and continue in your word. That's called fixing your heart on the Lord. हालेलुया. आनी कॅज्युअलिटींसान ब्रदर ताका ब्रेन स्कॅन करूंक वयल्लो तेन्ना आमी सगळे ब्रदर बेंटो लिनो सिस्टर क्रिस्टीन आमी सगळे आसले थिंगा हॉस्पिटलांत आनी ताका हेचेर बसयलो कदेलाचेर बसयलो व्हरपाक पूण तो कदेलाचेर अकस्मात ताका कळलें की आपूण कदेलाचो न्हू आपूण उठलो आनी तो चलोन आनी धांवन काडून तो ब्रेन स्कॅन करपाक थंय गेलो थिंगा लेगीत तो उर्बेन बरो नासलो देवाचें उतर आकोवगत तो टांगसान उलयतालो आनी ताका कसलेंच मार लागला म्हूण कळो नासलें खऱ्यांनीच ताका मार आसलो पूण ताका तो स्वतमानी नासलो कित्याक ताका दिसती पडो नासलो. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. When he was in casualty and they had to take him for the MRI, they put him on the wheelchair or on the stretcher and he said, no, this is not the place I belong to. I will walk. And he not only walked, he began to run. And even there, when he went there, he was only praising God. And he refused to focus on his eye, but his eyes were fixed on the Lord. And therefore, even in that pain, he did not feel the pain, but he was walking in the supernatural. जरी ताका इतलो मार लागलेलो पांये लेगीत ताचे दुखताले आसतले पूण आमी थिंगा त्या वेळाचेर सुमार अर्देवर 45 मिनिट्स आमी सुमार म्हाका दिसता 5-6 जाणांक आमी उबारून ते बेडीचेर घातले पूण एका उबारून हो आपुणूच वचोन थिंगा बसला आनी न्हिदला आनी ताचे फोटो काडला. प्रेज द लॉर्ड. आमी कितलेच जाणांक ते थंय आदार केलो. Praise the Lord. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. How much have we fixed our heart on the Lord? कितले लेगीत आमचें काळीज आमी देवाचेर थारायल I want you are just looking at Saul. Let me give you a little more about Saul. Saul had said, anyone who kills Goliath, that person will get his daughter in marriage. सावलू बद्दल आमी पळोवया. सावलून असो सगळ्याक देसाक असलो परगट केल्लें की जो कोण ह्या गोलायताक ह्या राक्षसाक जिंगाट्याक मारता तेचेशी हांव त्या मारता ताका हांव म्हजी धूव दितलो तेचेशी काजार करतलो. So this girl and David had tremendous romance and tremendous love for each other and they were married to each other. आनी हे भाशेन ती दोगांय मोगान पडलीं सावलूचें धूव आनी दावीद आनी तांचो भितर खूब मोग आसलो मोग वाडलो तांचो And they got married. आनी ती काजार जाली. But the daughter saw that her father is really jealous of David and he wants to kill him. आनी धुयेन पळयलें म्हज्या पायक कुन्नाटकाय आसा म्हणून म्हज्या आपल्या घोवाची आपल्या मोग्याची. So she told David, listen David, I want you to get out of this place and run for your life because if you stay any minute longer, my father will kill you. आनी तेका खबर आसली धुयेक खबर आसली म्हणटकूच धुयेन ताच्या दाविदाक सांगलें आपल्या घोवाक सांगलें तूं वच पळोवन हांगा सरलो कित्याक म्हजो पाय तुका खऱ्यांनीच जिवेशी मारूंक आसा तूं हिंगा रावल्यार तो तुका जिवेशी मारतलो. And just then the soldiers came asking for David because Saul had called him to the palace. आनी तेन्ना सोल्दाद आयले सोदूंक दाविदाक कित्याक सावलू पातशायान ताका आपयलोलो. So Michal said to Saul's soldiers, David is not keeping well and therefore he is resting.
he will come after some time to the palace. आणि त्यांना या ताचे बायलेन सोल्दादांक सांगले दाविदाच्या जिवाक बरें दिसना तो न्हिदला तो मागीर येतलो. So the soldiers went back to the palace. आणि सोल्दाद पुत्तून गेले. And Saul gave them orders, if he is sleeping on that bed, thrust the sword into him and kill him right over there. आणि सोल्दादांक सावलू पातशायान असो हुकूम दिलो की जरी तर तो थंय न्हिदलोलो आसा त्या अंथरुणार जाल्यार वसात आनी ताचे भितर सुरी घालात आनी जिवेशी So the मारात. soldiers came and struck their swords into David. आणि ते सोल्दाद येयले आनी ते बेडीचेर न्हिदलोलो आसा थंय तांणी तोरसाद्यो मारल्यो. And when they saw no blood coming out and no sound coming out, they came to know that Michal had made a game. She had kept the pillows and the bedsheet on top and made them feel that it was David. And when she said he's sleeping, David got a chance to run away from that place, and Saul came to know how his daughter had saved David. आणि हे भाशेन म्हणटा जेन्ना तेणी तांच्यो तलवाऱ्यो त्या हितून अंथरुणार मारल्यो रगत ना बोवाळ ना तें पळोवन तांणी जेन्ना पळयलें की ते बेश्टीच उशी घातलेली वयल्यान बेश्टेच भिशाणें घातलेलें तें पळोवन म्हणटा तांकां कळोन येयलें की दावीद पळोवन गेला म्हूण. कित्याक जेन्ना तांणी ताका सांगलें तो बरो ना न्हिदला म्हूण तेन्ना ताका वेळ मेवलो ताका पळोवन वचपाक. आनी अशे भाशेन सावलू पातशायाक कळोन येयलें की आपलेच धुवेन आपल्याक केट केलेंशें म्हूण हेका मेवपाचें सांपडावपाचें. Michal saved David's life. आनी हे भाशेन तिचे दाविदाचे बायलेन सावलूचे चलयेन ताचो जीव राखलो. Saul was very annoyed with his daughter. सावलू पातशायाक भरपूर राग आयलो आपले धुवे He बद्दल. took his own daughter and got her married to some other man. आनी ताणें सावलून रागान बरोवन आपले धुवेक आनी धरली आनी आनी कोणाशी काजार केली. Imagine for David, who is looking at Saul right before his eyes, who is sleeping there. This is the same person who destroyed my marriage. This is the same person who gave my wife to some other man, and now she is a wife of somebody else. I want to kill him. But no, David had fixed his heart on God. That's what is the real meaning of getting fixed on God. पुढे दाविदाचें काळीज जाचें काजार मोडला तोच मनीस ताच्या मुखार आसा ताका जिवेशी मारूंक जाता ताचेर विरुद्ध ताचो रिवेंज घेवंक जाता पूण ताचें दानमोन त्या काजार मोडलां ताचेर ना. ताचें दानमोन ताका कसले त्रास कोत्ता ताचेर ना. ताचें दानमोन आसा जेजू देवाचेर देवाच्या उतराचेर. Hallelujah. हालेलुया. How much of evil was done to David? कितलें वायट केलें दाविदाक या सावलू पातशायान. There was every reason for David to kill him. आनी दाविदाक सोयेकूय आसलो आनी कारणाय आसली सावलूक जिवेशी मारपाक. But did he move in the flesh or did he wait for God? पूण तो आपल्याक दिसता ते आपल्याचे चिंतनाक वता ते भाशेन तो वागलो ओ देवाच्या उतरा प्रमाणे तो Did he वागलो. remain faithful to God or did he go and commit sin against God? David had predetermined himself that I would follow my God and my God. No matter what happens, I am not going to rebel against God. And that's called he fixed his heart with God. दाविदान आदी फुडेंच निर्णय करून येवजून दवरलेलें की हांव देव सांगता तेच प्रमाणे करतलो. दावीद म्हाका कितें कोत्ता ते प्रमाणे हांव वागचो ना पूण देव म्हाका कितें सांगता ते प्रमाणे हांव वागतलो आनी हाका म्हणप देवाचेर काळीज दवरप आपलें. Today the Lord is asking you, how many of us have predetermined our action when it comes to God's word? आयज देव आमकां विचारता कितल्या जाणांनी आमचें काळीज तयार केलां देवाच्या ताच्या उतराचेर दवरपाक. How many of us have predetermined, no matter what problems come into my life, I will not complain, I will not grumble, I will not murmur, but I will praise and give praise and give praise and thank my God till I see the glory of God. हालेलुया. That's called my heart is fixed on God. म्हजें काळीज देवाचेर थारलेलें आसा वो देवाच्या उतराचेर थारलेलें आसा म्हणल्यार कितें
जरूय हांव कसल्याय उद्रुश्टांक आसत देवाचें उतर तर म्हणटा सगळ्याच वेळार संतोश बरीत जाव, सगळ्याच वेळार देवाची वाखाणणी आनी स्तुती कर. तूं तयार आसा सगळ्याच वेळार तुज्या जिवितांत संतोश बरीत रावपाक आनी स्तुती आनी वाखाणणी करपाक देवाची? तुका मिलाग्र तुज्या जिवितांत मेव पासून तूं वाखाणणी आनी स्तुती करूंक तयार आसा, वा तूं गुणगुणायत रावतलो ना म्हाका अजून कांय बरेपण येवंक ना, म्हाका हें सांगलां दोतोरांनी, म्हाका अशें जाता तशें जाता तें उलयत रावतलो, वा तूं देवाची वाखाणणी करीत रावतलो? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. So today what is your decision? आयज कितें जावन आसा म्हजो निर्णय? म्हजेशी जें कितें आसा त्रास, ते व्हडले त्रास जाल्यात, म्हाका खूब त्रास कोत्तात, म्हाका असले अशें उलोवप, ओ जेजू जावन आसा म्हजो व्हडलो देव, जेजू How जावन many आसा of म्हजो you देव have व्हडलो fixed, देव. how many of you have fixed your heart by saying, Lord, you have given me those scriptures in that white book. I am going to learn it by heart. I am going to study it. I am going to speak it. I am going to apply it. Now that's called your heart is fixed on God. But you know, years have gone by. You got that book, but you've still not studied. You are still saying, oh brother, I'm still studying. I'm still studying. I'm still studying. That's called you have not yet set your heart on the Lord. And therefore, you find yourself all the time falling and falling and falling. कितले जाणां आमी तयार आसा जें कितें हे धव्या पुस्तकांत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ओ जिजस क्रायस्ट इज लॉर्ड म्हूण जें बूक दिल्यात तेतूंक मागणी आसा, तो देवाचे भासावण्यो आसात, कितलीं जाणां आमी निर्णय करूंक आसात की आमी तें जें कितें आसा तें देवाचें उतर आमी शिकतल्यान आमच्या काळजांत घालून बाळगून दवरतल्यात म्हूण? कितलोसो तेंप जालो तें तशेंच दिल्लें, तें तशेंच आसा. शिकलें काय म्हणून चालल्यार शिकता ब्रदर म्हूण सांगतात. Are you understanding? तेन्ना म्हणूंक जाता की आमी आमचो till the time you have not set your heart on God, the devil will come and keep on striking you, and you are wondering, I'm coming for the retreat, I am praying, I am lifting my hands, I am praising, but Lord, brother, nothing's happening because you've not yet set your heart on God. आनी तेन्ना आमी आमचें धान मन देवाच्या उतराचेर घालिनात म्हणटकूच, धान मन आमच्या देवाचें उतर आमच्या काळजांत घालिना म्हणटकूच, काळजांत ना जाल्यार तें तुज्यान नियाळूंक जायना. प्रेज लॉर्ड. नियाळ ना जाल्यार तुका ते देवाच्या उतरा प्रमाणे तुज्या जिवितांत वावर करूंक जायना. Because if you are not prepared, just like you prepare your children to go for exam, you are preparing your children to get good marks. In the same way, God is saying, listen child, the devil is out there. Today everything is going on fine, but the time is coming, he is surely going to strike you. And when he comes to strike you, and at the last moment you say, hey brother, give me a scripture that I can escape, it's too late. हालेलुया. आनी जे भाशेन आमकां आमी भुरग्यांक पोत्तून उगडास कोत्ता, पळय येता त्या म्हयन्याक तुजी एग्जाम आहा, तयारी कर, तुका हांव शिकयतां वा तुका ट्युशनाक धाडटा, ते भाशेन आमी तयारी कोत्ता एग्जामी पयलीं. तेच भाशेन देवूय आमकां सांगता, पळय भायल्यान तुजो दुस्मान रावता, देवचार रावता, तुका तपासणी येवपाची आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी जरूय तर आमी देवाचें उतर घेवन शिकोनात, देवाचें उतराचेर आमचें काळीज लायनात, देवाचें उतर आमी नियाळनात, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलोनात, जाल्यार जेन्ना उद्रुश्ट, जेन्ना तो देवचार, जेन्ना तो दुस्मान येतलो, तेन्ना मागीर सोदूंक भोवंक जायना. ब्रदर कितें वखद आहा जाल्यार सांग म्हूण, कितें स्क्रिप्चर सांग म्हूण, कित्याक परतून आनी खूब त्रास जातले, कित्याक तो भितर आसल्यारूच तें तुका बऱ्याक पडटलें. आदी फुडें तयारी, preparation. In our life there should be no option, no negotiation when it comes to God's word. Then you have fixed your heart on God. दर एकल्याच्या आमच्या जिवितांत आनीक दुसरो उपाय कांय आसूंक उपकारना. भगत एकूच उपाय, देवाचे एकूच उपाय, कितें? देवाचे. Hallelujah. So no matter how much the devil is putting pressure, no matter how much he is coming to attack you, you are fixed on God. This is the way I am going to operate. This is the way I am going to go. Because if the word of God says so, it is so. I am fixed on my God.